এই পরিবেশে ঝুলন্ত ঝুলায় ঝুলে চলেছেন শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ। ফুলের মালায় সজ্জিত শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ এই উৎসবের আনন্দ উপস্থিত ছিলেন কাছাপাড়া পৌরসভার পৌর প্রধান এবং আরো অনেক বিশিষ্ট জনেরা। झूलन का पर्व है बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। কৃষ্ণ সব সময় তার কৃপা করে চলেছেন আমাদের উপর, তাই তো তা নানা লীলায় আমরা সাজিয়ে তুলেছি। আমাদের এবছরের ঝুলন উৎসব গোপীদের বস্ত্র চুরি, শ্রীকৃষ্ণের নদী চুরি হোক, বকাসুর বধ এবং আজকের সন্ধ্যের বিশেষ আকর্ষণ ৯৬তম জন্মদিন অমর শিল্পী কিশোর কুমার। তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি যে অমর কিশোর কুমারের জীবন্ত মডেল রয়েছে আজকের বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে প্রেমানন্দ জি। ये भी अच्छा दिया था, ये भी अच्छा चीना मट्टी का दिया। अच्छा है दूना सूट। अरे दुकाटी को भी गंदा इसी में गिरे दोनों ही अच्छा है। जरूर आगे देखो। तो सिंदूर खत्म हो गया है, लेना है सिंदूर, बहुत ज़रूरी है, ले लो मम्मी। तो सिंदूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंदूर सिंदूर মহাতীর্থ খয়েরি হবে, লালটা খয়েরি না, মহাতীর্থটা লালটা খয়েরিটা রয়েছে, এটা লাল, এটা তো কুকুমনি, এটা লাল লাল, হ্যাঁ এইটা লাল হয়ে যাবে, কিন্তু মহাতীর্থটা খয়েরি রয়েছে, ওই জন্য তোমায় দিলাম রং নেই। खिचड़ी की तो प्रसाद खाने के लिए लगे खाएंगे। This is our sweet home. Prepare table, camera, put stickers with my mom and sister. ऊपर तस्वीरें पर तो जाले हो गए हैं, तो जाले को क्लियर करना पड़ेगा। और हमारा सीसीटीवी नीचे कौन चला रहा है, सब सो रहे हैं लगता है, यही होता है प्रॉब्लम। अगर हम ताला मार के ही जाते हैं, नहीं जाते हैं तो फिर ऐसे वेट करना पड़ता है। काम कर रही है তুলবো তাই নাইটে তাই বাড়িতে যখন নাইটে থাকি তখনই না, যখন ভালো করে বেরিয়ে যাই তখন ভালো আছো? বাজ আই বাচ্চো একটা না